Lamin Touré anana ñon ko mo fole 2010 ay kutuboki jumala abenda sarkira fe e tada ya jamme foto mo le gambe maraka e ko ya jamme kon ko mo le san sun makala karjale ya salala mo le sonda o sa se fula doron ko le mbatandi e fi kalan ako docteur Dumbuya ane anamba kaw akona araw banko mo kanyol pen ida ke destroy la ko do boy ko do ni o ke ne jira min baraka mol ni ka be lakinan ay ko ano taki ko to no banko kambe na maka sonla ba ka usula balandola ye sembo ya di yala asa dan ada destroy so son de roke a follow da kella 2010 ana sallon jumalon ne sarkira benda irol salta jumalon gambia salta sibido o kan faro o don fon la men ba jolo mo don ki amano de stena so oto ko arabu banko lukan e ka dolu fala ala mutule ya biya so sanje tan ko mako de no ya ane imam ratibo stera house abulay fati ya jamala imamo o fana kurubo kele. Okay, so aliyamu ila kuwal milla Muhammad Lamin Touré kan hafizahullahu wa ra'a alama alaya tanka alaya so sijambala alaya me mol nyato nkaramo malem fa malem na alfalem inshallah taala ako sanji tankoma Muhammad Lamin Touré wole nyin kof ala nyin audio mi ankon ke pileten kunun ko la audio nyin bondi min bedden nin hadama din wala kola min kan nyin karo ke fondin ke nyin kaje ko fa data le famanda so ate o fon la ko be paki jelde ala kam fa be sika kata etondi fon Muhammad Lamin Touré kan ani subi sami ka ake tol fo le killing so me momo la audio pile la ningo pile ay wuliami lawo kan oto koy ni ngatammi ako bring 2010 Muhammad Lamin Touré le kutubo ke biri woy kutubo ke wole follow nyin kuofo so afela ko sanji tankola bring 2010 kana sai dinni woni wo miralo nyi wulta arabol kam fal majnun yahki wal aql yasma nyamato kata diamola gambia be hakil mal be siri ba la moy kan kaje ko nyin kurantal Muhammad Lamin Touré alfale mati atondi fango jana atondi fango be jana atondi bisate atondi fango gunjur ay dingol le soro gambia abe nyi subi sami council la loni sainte ma gambia birin se sori bawol fo bi supli islamic council inene mole susundi kata fitno kan gambia banko kamba bari ala fango e min fo ako comme kumo do beje gambia be atada male sa fono katu munem ako atem kabe fote ngani ngaro ke ngo na satel kono gambia bentangol ni jotayol min kata je ka jel tola kabe fola wodulal ka ke mundula sifaleti e ka fodam ye kabe fo mo kendol fo bukani ka si wodulal so akate ba fola kata atlem kabe fote ako Muhammad Lamin Touré kumo jay wo mutay wo tahrif ay kumo min fo jam fanyale mu kalama Muhammad Lamin Touré kan ndo la misil maya kono sariyon e mewmem foje ala mo fala sarto to lem bang amanke mo fala sarto ti bang ay kila ya mat fewo fen Muhammad Lamin Touré ka wole fo ka fasar say wotu tete ba tala fo ita tala iba mirel nyaadi fo ita mirel nyaadi de fa jeki de fe wala fa man jeki fe fo ite mu mi musulman nafi koleti ite mu mustashriq kolti ibitale ya yele mandira miro Kenya le ye moli filindi wala jomol mi alon ko ala me kanda for example pour ka wuliya fo ka wol filindi Muhammad Lamin Touré subi sami council le président jannate kana se banni wala biye janni wo kana se sori ba wol tartaje al nene ya moyle ba subi islamic council la mol iko mol ye ko al findale kelo ke banko kamba wala nyin kare buka sala al tanu mala suwo ko ali afa bankar ndolle mata muslima wala kare buka ta kawandi la al tali afa ba wala sariyo mantra gambia molle ka jeno ke ka fengol le sunya al tali e fa bang supi islamic council jumale nene wo moy wala surtout Muhammad Lamin Touré fon wala disco le ka kejana nga fo nyune manson kataje na fo ningel altaje ali e bun kido la bang supi islamic council jumale nene wo moy wala
ate bala nyin dasiya ni nyin kuntun ni ka mol dani fengol nko momi alon ko ite koy mulon nat sa yi kata mol la official to dani rola labon ni e belo ma ni ene kane ka fo ba ko ko biya binalde sonte jenna ala fa enteja ha so wala na fo isatu nyin kawandi sifal ni si dada min diata wole yef wo fo wole wo wala dia soto pour wali la bulla fengo di la bawo ite bole kote manta dina kuto molla la fo ani mimbe moni bulo kono ha ila badwo be mu dani rol tibe to nya fono la nyadi bawo ite la kuma kango wokko di male katra mol buli ka say male be la tamin fo le yof momi lamin touré abu awuluta gunjur la baluta gunjur mo kendo bebe la don ko momi lamin touré seniata ko bela le te kamin fo ibe alon ko alfa buñari ngole mo kendo le mati abe sunna balun dole la ha ya buña ya horomo soto banko kan sate kono nim problème o keta dawda wolle kata deda momi lamin touré wolle kasi ka ko deda baynama itel ka ko problème o janja deda itata dawo da ise problème o sabu je jina bi sankol min ke kuma ni ngama sa ni darje ke bayle munam ka tu ko problème o sambani la je kasa masi mi ye jiya munati na man talaku ijati biri tata munana e bayna man talaku biri tata ka keno kuntuye wo kene kundu la munane ni mori man talaku je itata dawo dai se fitno keje jumale koyte ko mami lamin touré lafta mi moy la ja wala miente in kawsu fofana mami lamin touré aya fo jumale janko ali fitno ke banko kan wuli amam beti ade wallahi wa inna rajula la yakdhiba hatta yuktab inda Allah kadhaba mobe wuliya fola foya safe ala ya ko fani ya folale nyimu kilineti bol kono ha wallahi tatale fo abuka tonya fono adal amara findita momi anko kaka molle nyininga fo iyete fa walle kate fa momi alon ko itani wala ko be nyoko teta wala ko fa ni muyat na wewo foima momi lamin touré be gunjura ni subi islamic council wali mune kela nyi amara la koto walle karandi de biri ye karandi talindi me fade imam ku kela jede biri lota gambia ye nenge ko be foima ma fo talbole altano mal ya bute de ha biri se jeju ye soron ofiso kono mado ta ka be butela fo masay xol na tay isi kayal na fo wura kamane ke kamane ne tumomi ne tatay jolal benne ko be foyma wol manke fitna moti munana wolungo wol ye kanandi se jeju buru pura ka te bute wo fo molie ha masay xol mi alon koy beje mado to je lumin se jeju ye soro ofiso kono pour ke bute ibe jara kay kijo be farakan kaje koy ma foku imo fo andu ita fo la kote ka fote bulle komi ya fo nyami ofiso kono yajel so biri wakala te bute lawda de ka fo nyim moni anko ka mol ko mandi fitno ka wolle nate na fo wura se jeju e kay na koji ba bulaje ha so wo fo ila molie ndede biri nga jolal be ne ngebe ka nkoy ko teninte mu nyindi nyinati ma wolien nim fenkol so katu wol itala ka wol di mo landu itala misimi afenga ndu ite songo biri yo be fo se jeju ka be bute la e soron ofiso ko na ka be bute la biri se ko nata kila na fo wura e pra ka te bute ha so wollem fitna molt biri ka se ko benen ye sala fol benen ko sala fol be mi yalo ka ma ba ma fenga o ketaten ye o fole be gambie man ku kele me bute biri ni ya jambe sida ye ko min be fo jolal ni fenkol ma ya jambe afo diamo ko ne je jumal le kana ka manene pour ikata e mai kata e ku kela ama fo subi sami kansu mame la ntulo be sirinje so wole fitna moti woni an koy man saddani pour ala fta min kele la kata kela so wobbe sanji tan ko ma hansay wolle mu itla fitna moti ye mod mi an ko ye wulu nyaal neng ye kangol belo kay la ilo ta jande se ke bo daña befo talibol bano ma yewu se jejuol ye kol befo ma ima fo moye findika te bute walle te attaque ibe gambie be tay bene be la kol kela wolle fitna moti mashay xolun ko bira ka be bute la fo la mole ko in ndede biri nga jolal fenge se jeje en soron office ko no aka be bute la mashay xol na te na fo wuranye na fo wura e kay kata bute abulaje wo fo la molie ha wo fo la molie ba ite kawsu fo fana tata ba sor jang biri musango ke da ba sor yalon kale ko nyi mol se haklo tuwa nafika ba fani afola ba dina tinyala ba
wallahi nyin nyada jama le bala moli se hakilo tu nyin kennu amana mantraniye wallahi alazim amantra fen ko ta dunya balu kono foto nyino dama ani setan woliya altol be nyaa video minje sango min keta atondi fo basor Mohamed Lamine Touré be sirinje nyim bala auto be siringa dala ay mune fo Mohamed Lamine Touré ma wodulato ay mune fo Mohamed Lamine Touré ma wodulato aya jayi fo ka bulo chodala o be siran kono nga fo mole biya audio si yango e ko seko be sirin nyin dulato a tele nyin long min babul aqida shi'iyya bahat yuzhiruna khilafa ma yubtinun aka minka sonno mo ko nana aka nyimmin be fa da fon la jawya nim fan yal ni nafika fo wol muddo man ni wol wa ma tukhfi sudurum akbar min ba sonno mo ko no wole warta wot kon nante yani kuran woni jawyat alota wod lato o man me ba so wo mu kunun ko wolti ja a bulo chori Mohamed Lamine Touré la wobe sirin ay jayroni ko min be fo ma video bebe janyande hani law muslim nafik 95% groupe auto so basor birani Mohamed Lamine Touré bentaje ay ko be fo ma wala ma daji koti atena yala manke kekende na e ja kijo ka tile atemanta fen ko do fo fani afani mol ba waral la nyami birin ani Mohamed Lamine Touré benta basor bentaje o sini siran ko na wulta lota o nyatlingol ay wo jayi faka bulo chodi wala ni wala kata ko o muslim 95% nafika groupe ya sia iko lafta kambe wala Gambia pour kambe o sabati so bira bote ya tata fele biya bulate la kote yalo subi sami kansul asaratan kuram male be nyin kono subi sami kansul la ko hasiya na jawya wala fon ya tumaranke yan abetula yaila tene dunia kono dron ndala fale nyin ata sila blaki ndabe mele yaila de ba wate ko mune mol lafta minna min ka diya mol ndu nata tata dawda fo yake alani woliyati woto bawo jina bisa on ko ani wol ku yadal ko biya ko wole ko ninde nata mo buka fa wol ko amankende ya bay jina bisa on ko ka bankende ya bay so iteka yalo mu yahudol daji kolt alota sufiya lal kata lela sufiya manke lanna motinta ka la folal kata iteka dina ko min fa tete woto ate bala molle fianala molla miral wani to la kunda kadi to le fisara molbe to le warta molbe to le ka alaje to le folo nyanta dunna arjane to le mu woliyelti setan kele mol kidayte fay sundu kumot yi ka fay botana makal so wolte dina kuto wolat ne manke lanna moti mi yalon ko kunun jayite lota Mohamed Lamine Touré nyatno ka wojayi sanga dulato ka kende abe foma yena foko Mohamed Lamine Touré sanji tan koma wala ka moli kumandi ta badi bu tundo ye nyininka ta nyomi tundo ye nyininka alla jara tundo tete nyininka subistami kansur ka moto mala ka futa sate jello to ka kairo sabati nije ta ye wol ta ye nyininka so wol be aji ko subistami kansul betiata gambe mo kendo bebe londin ko subistami kansul betiata fo bala uto ana mol min kabula bala uto nyinno ma wala la miralo to yaje ko atondi fo subi Allahumma yassir wala tu'assir Allahumma yassir wala tu'assir wallahi te man jara Mohamed Lamine Touré diamo fo murundi kay man jara la ima bunyana hormona makamu fo soto wala tne nafika ma birilo ta nyato e wawuto ko wulo e sida lon ko nyinem e kamin fo arabol kamin fo al ghadar tabai wa tabu ghalib birin kungu wulo ka lafta cross la ba kono ay kuto taraje pour ka tay kata karadola kuto ka ko lafta le pour ye sori ko kuto e lafta pour yen tayndi kata naharo la en karadola wolen dalot kuto ka ko hanita kam molle jamfa kungu wulo beengol dafengol be lo wol so ningo mbete le ben falal akaya ko banninge fa mbere betula jiye kon so biri woye mira wala ko wose keno le makul so wakay na selta o kambirani wota da fo jiye tema dron ay starta kawo king kawo so wakay ko ben fala mune kita wolima taxtulni akaya ko al ghadaru tabai nta daji ko mu jam falati wa tabaw ghalib ndun jam fa wo ndatondi fo ndun daji ko nyob ka tunoje
so wala nabila Mohamed Lamin Touré fenke wodla to ba sor fengo to karab ngaje nafik 95% groupe to molbe fengelan ko shwaya stannu muallim shwaya khallum yaddu ngo alibatu nyeta mbido manne ubadeni shufu natija muallim shibiko ngo alibatu ibade alabla nyeta mbido manne albina ala nyimfana na natija jela ngo ndolta la nyim fan jayri ko nim fan kuma ni kuma for wala tina katubatala katuma na katubatala akatum wolle no madani ro la natata wala ay jayi so yite be tula batar ala damma ko ke ala ya ala fo moliye so afere bi anata bula o Mohamed Lamin Touré kilin wala la birin nyin dinno ya tenne wobe to abu du jang wo afwan wo manne wo ka ba falo be to abu du jang ala hako boyni so ate wala ko betu je Mohamed Lamin Touré mi an ko abe sirin fo gunjur abe mol karandi ka alfa be buñari nje sanji tanko ma ko le ko ka fo moli oke ban Mohamed Lamin Touré way mo jamale karandi Gambia de Mohamed Lamin Touré way mo jamale karandi Gambia de way buña bala soro Gambia de talbe kilin ne ta fintla ka fo ko Mohamed Lamin Touré le ka fon to yal ninke bari yete fo karandi fo biri kete karandi ye karandi muna wo fo moli nyin dinno wala ko to Mohamed Lamin Touré ala mune be woto mune ala mune boto mune Mohamed Lamin Touré to si wodi amonyin kon mune atosi wodi amonyin kon momi an ko ite lota basol je kumo be fam ala la moy ko de bida Islam Council la president Mohamed Lamin Touré ana nan nyon kumo fole wo mu faniyalti Mohamed Lamin Touré nene mafo wo mu faniyalti Mohamed Lamin Touré mbe nyinin karo mi be kerin jang wo mu faniyalti Mohamed Lamin Touré nene mafo nyinin karo mi be kerin jang wala Mohamed Lamin Touré ko muntole mo sa findino la mo fa moli ka wala nyinin ka wal baynata man da dalilo fu moli e kata ke wala tinna ala ko biraba alquran ayo fala ko in ja'akum fasiqun binabay munatina momi an kay kibaro samana ala ko nin fasiko nin kibaro natalka fatabayyanu alje koin an tusibu qawman bi jahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin so munane ko moli e je koindi munatine ko moli e je koindi munatina ko wala nyininka mune atina nim fasiko nin kibaro natalka so ate ko Mohamed Lamin Touré le fo Mohamed Lamin Touré mbe audio la mo le fo nga bang nta mo le ko Mohamed Lamin Touré ko mo se lonna le fatwa dino le kaje ko mo se nyim fo fana nyim bal uto fa wala mun na diamo konti ma fo ko min na Gambia society fonde mbe diamo kam min Mohamed Lamin Touré fo aya fo le ban ko mo se nyim bal uto fa ban amafo wolto mu dalilo timbe sulari ndamen katu ko ala ko nim fasiko nin kibaro natal ka in ja'akum fasiqun binaba'in misal nim fasiko le fonga comme nim fasiko nin kibaro natal ka anda ka nyimi foten ko 2010 alta ale Mohamed Lamin Touré law kawando ali alla moy 2010 nale wala moy fon kam fa bal fala la kolal sa lafta min dami mu nuktati mbedi am kan dami fon la dami mu daliloti Mohamed Lamin Touré mbala mo la fonga bang fo Mohamed Lamin Touré ko le moye finta mo fa bang Gambia society kon wala fo moye findi fang ay bal auto fa jele mu nyinin kartat so lafta nga dalilo le fa koy aman jari nga kalla atakan bawa atla do ko minti shagila santa de kdhibu thumma kdhibu hatta yusaddiqakum an-nas so nga woto la moy to tan ken ay kutubot jumala agenda sarkira fe tada ya jamme so to wala Gambia maraka ko ya jamme ko ako Mohamed Lamin Touré kutubo ke jumalu wa benta salike la fe so mbani ngunjurun kol bejan mo kilinne de man sede ako Mohamed Lamin Touré ay fatwale di gunjur kaje ko nyim mo karanya data falal bala utu anyanta falal bawa ka budan tollela wotuma ta fon be Gambia ji Mohamed Lamin Touré ne mof barin sa Allah moy ko mole san son makala karjale ya salala mol sonda o sa se fula doron ko lem batandi e fi kalan ako docteur Dumbuya ane fana mbaka o ako na araw banko mo kanyol yalo niaje ite kanyi min foja usasi fula lem batani pour ya kalan
yalo alquran malon fo biri ka karay jompita dula do la ba mo be misil mo be sunna mo be sondin koy be mansala ya maro koto ha kat wo mu mansala kuwol mi yalo ko ala bañi nin kala la alkiyama lolu mo mi an konte nge marandi tolla kambe woni kayro la ko ite munekeje secondi nyin kar ko mi kafo gambe la en karana ni lonnali be mi bije se bandi wol mi akoy se jannita ka wulu wobe kara wulo kono atele no karawa atele buñani hormo so rahimahullah al mala yam fo kay ala ko be mu karawolti ite buka hurufo kulo fo ku fo su ko sago ka suute ite gambia be wolbe aji ko molni makasa salno nyolal so momaji ko molni makata salno la nyola gambia la lonna min ke be fo kat ni wato ata se banni wolbe balurin subisa way tollam subisa min council la president woldi so woli be aji ko wolunal be yela dalilol kafu nyokan wala ne kafu arrajihu ma quwiya daliluhu min bam arrajihu wala mi anka bamanta wala mi alon ko atonyata wala dalilo bamanta wal mashhur ma kuzra qailu anata moli yo fo le badalila taje ikamma so se banni wol be nyaay minje tu momi lamin toura wol sanji jeli be karawla saudi arabia libya saudia egypt fen be yesiye be ke karawti wol be kamente nyaay minje ko wole be tiata mo nyanta ka wole ke wolem sawaboti pour banko be se kanda be se tanka mol be se salno nyola chochoye ban misin ma fon li jalbil masali wa dafil madar ha ni daga qawaid al-fiqhiyya jibe fi Abdurrahman as-Saadi ba taraje jalb al-masalih wa daf al-madar so ni aje ko wolbe kala mujtama ala naf'uti ya je wolbe mol kanan lañu cioto la wala fana aqrab wa arjah wa dalilo ni wala sabata wolbe woje ko nyanta kelala se banni wolbe kanyu mi fota la lumo le buñani hormo so mol be sonte la karawla ma fa momi alon ko be nyin noma de wala ta ba fida le ka diam londo la karwa wala tam fole su dara di fana ka fe be kawando kala ma wolfo no ma wolfo no mbe mol la mini alon ko ka son toñar so wolbe aje ko komol ni saudia se sunno nyola so momam bala wokula gambia fana be fo min ka fo mole ko alse dolo min nole alse se subo domo nole alse jeno keno se musu tam futu nole ila muso ni man tra je ni musu ko amda se jeno keno le e isa se subo domo nole you know so ay alse geya keno luti kanke ya keno le so min ka moli amar ni la banko kan wala ko moli ni saudi manya na kasunyol min ka ya amar ni na gamme banko kan woni moli alon ko ka moli fatani ni ko belal mbe jumal la kumo tal alto fon wodu la jabi nyoke sa mbala audio play ken ida ke destroy la ko do ko do mi wa ke ne jira min baraka mol ni ka bel la kinan ko ano taki ko yalon nafi ko le muyti na tare mu moti mi an ko lafta toñar momen amin touré min fo jan dalilo to be koyrin hani min be rabia ibtidaiya fasur rabia ay wa hukmo lo sharion la karola koni moye wasifa ke mune mala hukmoti kata mutay kam molla kumol propaganda ika fo ibe mol hakilo tinyala wala min yalon ko awa mol le muyti mo lamin tula ko be kere arab banko leka akaw fo president wala ka tandi sariyon bila fa sariyon la dalilo le foji aman diam na la nidia bari say amara tole jang amara tole yale ka tuda dan ten ko le foji mbe nyini ka kam minna so ay mo lamin touré atila fo amara e jamba nke nyini ka wala ban ani mo lamin touré wala ko president wo yete fa ban mbe audio la moy kanan say to namba ko kambe na makason la ba ka usula balandola yesembo ya diyala asa wakita ala tentu bati birinna alfal minul baluta nim minul ya lonko ibtambide manta balu kono se bannol woni tan rahimahullah alkadwa alfanye bak woli be alhamdulillah wa taymo ila balan wala bari manke balanti ko dalilo la sambana to nyafo molye wolon nal be bende ko ye dalilo sambana iman dalilo sambana no ko ye dalilo fo iman dalilo fo no okay iman dalilo fo no de ko le dalilo fo ibe sirin je lon nali be maluta bake iman dalila fo no woli la dalilo fo ha docteur mbay wo yele dalilo fo minan ko usulo le karan ya usulo le long janite ka wulu wodi usulo kara yalo yele dalilo fo man da kada fo mode ko nko iko itale balanda imam balande ye nyini ka dalilo le man dalila fo no
ha kadu ita kam min fono wala gambia non an alsa luti kanke an keno gambia non an muso se jeno keno gambia non an kese musu tanyina gambia non an mose se usubo no gambia non an isa salo be kafunyo la blakili yak gambia non an ni ala na la maka ala ni kila la maka mo manda je hijol sanku yankol ye maka yere modi ta je hijol ita ka wole fo ha ita ka wole fo dam ada destroy so son de roke a follow da kella 2010 mo ka kala nafika yake ikam kumo fo miyalon ko moli mafo surtout nate ko kadiamu ning dino la karol e kanyi min be fotam fanyale mami lamin toure mafo ma anzalallahu bi ami sultan wuliya ba ha yalo alhamdulillah fa alkaje coming natra o audio fon babulu akanyin tumaro mi lamin toure ka tenna bina wole pile la pour ka mol sonno mo tiñaku bare hanide anata don ka foto isaje pour mol ni weta la wallahi taala alhamdulillah be ala tentula mi alon ko atinna na nyin kebal ibuka lo nyim fon fabe kerne fata kerin foni ku ya to fo nyale ka fa amuna barurin ha muna be min dole sai wol fango mala be banku jumal to sai alhamdulillah rabbil alamin ya lo ni ajen ka faale ko mo ala tentolti kadu for example nun tanu nata wol ka audio le sen wale ka audio le bondala kola ala na wonna be kala audio le bondana wala kola ha aba fle ko fon la audio fil ala la moy bar alhamdulillah afla ni wuliya be fo jang mamoy mamela min touré amara le diamuta wala mamela min touré ko amara se mofa wala amara kiyate no afere mo be ala moy fonni ke min diamuta fo mamela min touré fo mo wolo ha ke ba bakato mo yiko ka alale fo mo le kana alfa anala dimbala se wuluno se keno fatika wuliya balaka dalila tebulu je ana sallon jumalon ne sarkira benda rol salta jumalon gambia salta sibido o kan faro o be fon la men ba jolo mo don ki amano de stena so oto ko arabu banko lukan e ka dolu fala la mtura ya wo mu fanyale tita ka fu la min tura ya fo ita malon ko saudiya shari'a be jele ka shari'a la ni molika ima wala sai ka fo ma la min tura ya ajibe sa ka fanke kate ma wolonde kaje ko saudiya fa tuje ko shari'a be misil ma kono le ko be je ni misil moy woke atra mari mu misil molte hakkan inyanta ka fa le shari'a sai shari'a fo nga balanta wala ndu momo balanta shari'a wala o mari kafiriyata ha min man son ala la shari'a wala amari kafiriyata le akafoko arab bankol kay beje tefon ya lon ko sharion be saudiya tuba bankol beje russia wol ni tanol ni glalto dem ya lon ko kodo be ni akije luwa ya tandi koy ke death sentence le ke fale wol fon manke misil mol fon ti fon comme malla fi nga nafika lafta comme pour mol ko fa belar nyame so bawo bi nyen ken no audio bondate kama sa lafta nyine kala mo nyini rawti kotek ha bawa tala dino ay womira political kam mo nyini kam mol alnan no mantelan kawsulem woli yere mundi so ala ftanyi kala mo nyini rawti kote ka fam bambu nyin ko ko journalist o dol tata si ko ka fanya fo nyin ko bari wobe kala programme wala moti mbe futala wo talal sai ngabo lamin touré ta kono nga tariyandi ngata imam fati ta kono min fo fanan ala tulolo